بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لأعزائي التلاميذ، حفظنا الله وإياكم من هذا الوباء. نتمنى إن شاء الله خير لبلادنا والله يحفظنا من الوباء. رأيت أننا بمناسبة توقف الدراسة في المدارس المغربية نمشي مجهود ونقدموا وندعموا التلاميذ الذين المتواجد الآن في المنازل ديالهم. إذا رأينا أننا نحضروا دروس في مادة الرياضيات. إذا الدرس اليوم إن شاء الله غادي يكون هو درس يتعلق بمتوازي الأضلاع اللي هو الباراليلوغرام، يعني الدرس ديال الأولى إعدادي بالفرنسية. إذا غادي نحاول نتواصلوا بالفرنسية والعربية. إذا غادي نحاولوا اون فا ديفينيغ كاس كان باراليلوغرام. إذا على بركة الله. إذا كتشوفوا استعملنا البرنامج ديال جويا جبرا. إذا كتشوفوا هنا عندي واحد دو ريبون، هنا دو ريبون سيكون ولا نقولو دو بوند سيكون. إذا لا بوند الأولى و لا بوند الثانية أو لو ريبون 1 و لو ريبون 250. دونك هنا كيعطينا الانترسيكسيون ديال لي دو ريبون، كيعطينا هاد الكوادريلاتير اللي كنسميوه لو ان باراليلوغرام. دونك on a fabriqué un parallélogramme, un quadrilatère, وكنعرفوا بأن لا بوند ولا الريبون il est limité par deux droites parallèles. إذا غادي الريبون 1. إذا الريبون 1 هو هذا limité par la droite AB et la droite DC qui sont parallèles. وعندنا le ribon 2. Le ribon 2 هو هذا limité par les parallèles AD et BC. Donc l'intersection ديالهم كيعطينا هاد لو كوادريلاتير كولوري اون روز. إذا كنسميوه ان باراليلوغرام. دونك هذا هو لا ديفينيسيون ديال، غادي نحاولو نعطيو لا ديفينيسيون. دونك ان باراليلوغرام سي ان كوادريلاتير dont les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Donc AB et parallèle BC AD عفوا أنا كاين خطأ. AB parallèle à DC. صح ولا؟ DC. ثم عندنا AD et parallèle à BC. Donc هنا كاين une Donc la partie colorée en rose هو le parallélogramme اللي جا نتيجة ديال l'intersection ديال deux rubans. وكما قلنا le ruban, chaque ruban est limité par deux droites parallèles. Donc ABCD est un parallélogramme. إذا غادي نعطيو la définition. Un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Voilà. Donc là, je corrige. Il y a des fautes d'attention de la frappe. Il y en a A, B, D, C. D'accord. إذا الآن غادي نشوفوا les caractéristiques ديال هذا le parallélogramme. غادي نشوفوا كاين عنده des propriétés directes ou des propriétés réciproques. إذا الآن غادي نهتموا بلي بروبريتي ديريكت، الخصائص المباشرة. إذا كيتميز مجموعة من الخصائص غادي نأتي عليها تباعا. إذا غادي نحاولوا نتناولوا، غادي نديروا واحد اكزرسيس ولا اكتيفيتي ونحاولوا نجاوبوا على مجموعة من الأسئلة، طبعا بتوظيف للمعلومات السابقة المكتسبة. إذا هنا غادي نحتاجوا لا سيميتري سونترال. إذا غادي نحتاجوا هنا نوظفوا الدرس ديال لا سيميتري سونترال. إذا كما قلنا أبي سي تي ان باراليلوغرام. إذا هنا غادي نوظفوا هذا الشيء اللي دياغونال ديال الباراليلوغرام. Activité, construire un parallélogramme ABCD puis placer le milieu haut de la diagonale AC. Quel est le symétrique du point A par rapport au point O et pourquoi? Donc هنا قبل من غادي نرسموا إذا هنا في البداية درنا لابروش، استعملنا لي ريبون.
دابا غادي نشوفوا la méthode comment construire un parallélogramme. Donc à l'aide de la définition, on va construire un parallélogramme en utilisant la machine. La machine, ça veut dire utiliser l'équerre et la règle. Donc غادي نوريكم الطريقة باستعمال السبورة كيفاش نستعملوا pour l'instant comment construire un parallélogramme à l'aide de la machine. اليوم غادي نوريكم الطريقة كيفاش نرسموا متوازي الأضلاع comment construire un parallélogramme à partir de la définition. إذا قلنا un parallélogramme c'est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles deux à deux. إذا غادي نستعملوا بما أن une définition هي c'est une équivalence فيها المباشرة والعكسية. إذا غادي نستعملوا هنا الباراليزم. كاين d'autres méthodes كيفاش يمكن ننشئوا comment construire ou bien reconnaître un parallélogramme à l'aide des propriétés réciproques غادي نشوفهم فيما بعد. إذا غادي عادة كنرسموا deux côtés consécutifs. إذا كتشوفوا السبورة كتزلق، إذا واحد الضلع آخر اللي بهذا الشكل، إذا هادو كنسميوهم دو كوتي كونسيكوتيف. من بعد شنو كندير؟ كنهز لاكير هكا وكنستعمل واحد لادروات اوكسيليير. شوفوا هنا المستقيم مساعد، لاحظوا مزال. إذا كنرسمو اون بوانتيي فوالا. دونك هنا راه المفروض راه عمودي، دونك هنا من بعد كنرسم العمودي هذه. Donc deux droites sont perpendiculaires sur la même droite, ils sont parallèles. Voilà. من بعد كنرسم هذا العمودي على هذا، إذا كان هذا عمودي على هذا وهذا عمودي، دونك هذو راهم سون باراليل. من بعد نمدد إذا نمدد فوالا. دونك هذا راه باراليل لهذا. من بعد شنو غادي ندير؟ كنرسم واحد دابا خصني نرسم لا باراليل لهادي. دونك جو دوا كونستروير لا باراليل لهاد الكوتي هذا. دونك خصني هنا واحد المساعد، إذا واحد لا بيربونديكولير على هاد الكوتي. فوالا. إذا كنديرو اون بوانتيي كوم سا. الوغ من بعد شنو غادي ندير؟ دونك نفرض رانا كاين بيربونديكولير هنا تاع عمود، إذا نرسم العمود على هذا فين ما بغيت، هنا داكشي على حساب الإمكانيات ديالك. دونك ورسمها. دونك ها هو هذا موازي، لأن هنا دو droites sont perpendiculaires sur la même droite, donc ils sont parallèles. دونك بالتالي حصلت على متوازي الأضلاع هذا لي سومي ديالو. دونك باستعمال لا ريغل اي ليكير. إذا كاين واحد الطريقة أخرى ولكن أنا تنفضل هذه، بون هذه تتبان سهلة. إذا كاين واحد الطريقة أخرى، إذا الطريقة الأخرى شنو هي؟ ترسم سميتو دائما دو كوتي كونسيكوتيف. هذه كنسميوها لا ماشين، كنستعملوها كنسميوها لا ماشين. دونك إذا هنا لاحظوا معايا كندير المسطرة هنا مثلا هذه، بون المسطرة نديرها فين ما بغيت. إذا هنا فوالا لاحظوا معايا مزيان. إذا هنا عندي السبورة شوية كتزلق حيت ليس. دونك لاحظوا هنا مزيان، هذا خصو يكون كونفوندو مع هاد لو كوتي هذا، وهذا ديال البيربونديكولير خصو يكون مع هاد المسطرة، ولكن خصها ما تزلقش. دونك يعني هنا بحال عندي بيربونديكولير، هنا بيربونديكولير،
دونك هنا غادي تكون عندي نزلق كنجليسي ونزيح ليكير سور لاري، ثم نوقف ونزير مزيان ما خصهاش تهرب ونرسم هاد لا دروات اللي هو غادي تكون بيربونديكولار عفوا باراليل لهذا لو كوتي هذا. داكور، إذا غادي نرسم عاود لو كوتي ديال هذا كيفاش غادي يكون. إذا عاود نحط المسطرة كيما بغيت نحطها ما عنديش مشكل. إذا هنا مثلا هكذا نختار لا بوزيسيون اللي تريحني. إذا لاحظوا مزيان هنا هذا كيكون كونفوندي مع هذا لو كوتي هذا. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نجليسي هاد ليكير فوق لا ريل. إذا هذه اللي كتسمى لا ماشين. دونك هنا كتجليسي بحال هنا كاين لا ترونسلاسيون. دونك هنا فوالا نوقف فين ما بغيت ونرسم هاد لا باراليل هادي. ومن بعد شنو غادي ندير؟ غادي نمدد فوالا. دونك جو برولونج ونحصل على هاد الاخر. دونك هذا كذلك متوازي. هذا سيت ان باراليلوغرام نسميه ا بي سي دي نفس الشيء هنا. دونك هنا استعملنا لو باراليليزم باش رسمنا هذا الباراليلوغرام. دونك سواء باستعمال شوازير دي باراليل دي بيربونديكولار اوكسيليير دي روت اوكسيليير. وهنا استعملنا ما يسمى ب la machine. Prochainement, غادي نشوفوا comment reconnaître un parallélogramme à l'aide en utilisant les propriétés réciproques. إذن في هذه الحصة إن شاء الله غادي نتناولوا les propriétés directes concernant les côtés, les angles et les diagonales. Donc on continue. Quel est le symétrique du point A par rapport au point O? Pourquoi? Que peut-on dire de deux droites symétriques par rapport à un point? Quel est le symétrique de la droite AB par rapport au point O et pourquoi? Quel est le symétrique de la droite BC par rapport au point O? Pourquoi? Et on déduit le symétrique du point B par rapport au point O. Recopier et compléter. Bon, le point O est aussi le milieu de la diagonale, donc le schéma. Le point et centre de symétrie du parallélogramme ABCD. Huitième question, en utilisant la symétrie par rapport au point O, expliquez pourquoi dans le parallélogramme ABCD, on a les côtés opposés en même longueur et de même pour les angles opposés en même mesure. Donc, غادي نديرو la correction. إذا عندي هاد الطريقة بطبيعة الحال كما وريتكم كيفاش كنرسمو المتوازي الأضلاع باستعمال لا ماشين. Donc on a ici un parallélogramme ABCD. Selon les questions posées, on place le point O, le milieu de la diagonale AC, comme vous voyez. Donc la question 1, شنو كيقول لك؟ Donc la question الأولى, construire le parallélogramme ABCD et placer le point O, le milieu haut de la diagonale AC. Donc هذه la question. Donc باش نرسمو كنستعملو البركار باش نرسمو le milieu ديال la diagonale, on utilise le compas. Et pour tracer construire le parallélogramme, on utilise la machine constituée par l'équerre et la règle. La deuxième question, quel est le symétrique du point A par rapport au point O? Le symétrique du point A par rapport au point O. Donc هنا كنشوفوا بما أن puisque O est le milieu, le point O est le milieu de diagonale AC, alors que les points A et C sont symétriques par rapport à ce point. Donc puisque O est le milieu du diagonale AC, donc C est le symétrique du point A. Donc غادي نقولوا بأن O, puisque O milieu du
segment اللي هو la diagonale AC. Donc puisque O est milieu, donc C elle est symétrique du point A par rapport à O. وعادة كنرمزوا لهذا الرمز هذا C. donc ملي كنقولوا هكذا donc هنا signifie ملي كنقولوا au milieu de AC signifie que C est كنكتبوها هكذا c'est l'image de A dans la symétrie centrale SO. donc C et هكذا كنكتبوها mathématiquement هكذا C est égal SO A. donc كنقولوا C est le symétrique de A par rapport à O. donc quand est-ce qu'il y a O parce que O est milieu de AC. ou l'angulo C c'est l'image de A dans la symétrie centrale SO. إذا هكذا كنقولوا. وفي هذه الحالة ملي كيكون عندنا O le milieu de AC نقولوا A est le symétrique de C par rapport à O. ou C كذلك est le symétrique de A par rapport à O. وبالتالي كنقولوا les points A et C sont symétriques par rapport à O. donc قلنا pourquoi لأن مادام O قلنا milieu donc automatiquement par définition la définition de la symétrie centrale le symétrique d'un point par rapport à un point. donc جاوبنا عليه. donc السؤال الثاني que peut-on dire de deux droites symétriques par rapport à un point. donc le propre. donc on a le point au milieu du segment AC. donc le point C est le symétrique du point A. et on écrit symboliquement C est égal à SOA car au milieu de AC. إذن أحيانا إما نريديجيو بهذه الطريقة هذه ولا on rédige هكذا on utilise les symboles comme ça يعني بشكل مختصر. donc ملي كنقولوا deux droites sont symétriques par rapport à O. donc هنا كنستنتجوا بأن les droites sont parallèles. donc deux droites sont symétriques par rapport à un point, c'est-à-dire que les deux droites sont parallèles. إذن deux droites sont symétriques par rapport à un point ou par une symétrie centrale sont parallèles. إذن كيكونوا parallèles disjointes ou confondus. لأن أحيانا كيكون عندي نعطيو هنا مثال علاش قلنا disjointes يعني l'intersection ديالهم si l'on sauve le vide ou bien ils sont confondus. donc ملي كنقولوا dire que D et D' sont parallèles ça veut dire que sont يعني l'intersection ديالهم égale l'ensemble vide disjointes ou bien ils sont confondus. donc ملي كنديروا مثلا هي D إلا كان O خارج D à l'extérieur de droite. donc باش نلقاو le symétrique ديال la droite on choisit deux points appartenant à cette droite puis on trouve on construit le symétrique de chaque point. et voilà مثلا هنا هادو هما مثلا هنا A B هنا غتكون عندي A فتحة B فتحة. donc هذه la droite qui passe par A فتحة B la droite qui passe par les points A' et B', c'est le symétrique de D. وبالتالي on dit que D' est parallèle à D. إلا كان le cas où le point هاد O ديال la symétrie centrale appartient à هاد la droite هذه. donc هنا غادي يكون le symétrique ديال D هو le même اللي غادي يكون D فتحة. وفي هاد الحالة غادي يكون D et D فتحة et D' sont confondus. لهذا قلنا deux droites sont symétriques par rapport à un point ولا نقولوا par une symétrie centrale sont parallèles disjointes ou confondues. quatrièmement, quel est le symétrique de la droite AB par rapport au point O. donc نديروا واحد الوسخ. donc هنا كيطلب منك نلقاو لو سيميتريك ديال لا دروات AB هذه.
بارابور هذا لو بوان او. اذا كما رسمت لكم قبيله، اذا باش غادي نلقى pour trouver le symétrique de cette droite on va trouver ou chercher le symétrique de point B et le symétrique de point A. Donc le symétrique ديال A معروف d'après la question 1 ou la question 2. Donc le symétrique ديال le point A يعني هو le point C. Le symétrique du point B غادي يكون هنا quelque part ici. إذا حنا غادي نقولوا بأن غادي يكون هو B فتحة مثلا. B فتحة هو le symétrique ديال le point B par rapport à O. Donc هنايا وشفنا في la question 3 إذا كانوا deux droites sont symétriques ça veut dire qu'ils sont parallèles. Donc بمعنى غادي يكون عندي le symétrique ديال A B غادي يكون هو la droite C B فتحة C B prime C B prime et غادي تكون عندي C B prime parallèle à B. دونك هنا ما غاديش نقدر نحسب بان نقول بان هاد سي دي هي سي بي بريم. داكور. اذا خصني باش غادي نحسب غادي نقول بما ان عندي في ا بي سي دي سي ان بارالوغرام دونك ا بي اي باراليل ا سي دي. ودابا لقيت لو سيميتريك ديال ا بي هي لا دروات يعني هو لا دروات سي بي بريم. دونك هنا بار لو بوين سي il passe deux droites parallèles. وهذا impossible. D'après l'axiome d'Euclide, on peut faire passer par un seul point, par un point donné, une seule parallèle à une droite donnée. Donc هنا غادي من بعد غادي نكتشف بأن سي بي بريم سي بي بريم لا droite سي بي بريم هي لا droite سي دي. لكن مازال ما عرفتش واش هاد دي باش نعرف بان واش هاد دي هي لو سيميتريك دو بوين بي ولا لا. اذا ولكن اللي عارف لو سيميتريك ديال لو بوين ديال لا دروات ا بي هي لا دروات سي دي. داكور دابري لاكسيوم دوكليد. اذا نمشيو دابري كاتريام مو كيما قلنا لا كاتريام كاين لو سيميتريك دو لا دروات ا بي. إذن on a C هو لو سيميتريك دو بوين A أو car au milieu de AC. غادي ندير سوا B بريم غادي نختار بأن B بريم هو لو سيميتريك دو بوين B par rapport au point O ولا نقول par rapport à la symétrie centrale SO. Donc d'après la question 2 قلنا si deux droites sont symétriques alors ils seront parallèles. Donc CB prime est égal la droite هذا droite CB prime اللي قلنا لها غادي تكون هي l'image ديال AB par la symétrie centrale SO et que AB est parallèle à la droite CB prime car une droite et son image sont parallèles. Et comme AB est parallèle à CD car ABCD est parallélogramme, alors que c'est la droite CB' est confondue avec la droite CD car par un point donné du plan, on ne peut faire passer qu'une seule parallèle à une droite donnée de ce plan, d'après l'axiome d'Euclide. إذا بالعربية كنقولوا من نقطة خارج مستقيم ولا من نقطة في المستوى يمر مستقيم وحيد يوازي مستقيم معلوم. لهذه كنسميوها موضوعات أوكليد. La suite, la question 5. Quel est le symétrique de la droite BC par rapport au point O? Et dans la droite BC, غادي نشوفوا الآن le symétrique ديال la droite BC par rapport à ce point. هذا. و la symétrique ديال هاد la droite هذه BC. Donc, إذا غادي نستغل لي دوني اللي سبق. دونك عندي هنا بي مازال ما عرفتش بالضبط شنو هو التحديد يعني بريسيزمون. دونك هنا عندي لو سيميتريك ديال بي هو بي فتحه. اذا قلنا بي فتحه هو هذه دابري لا كيستيون اللي دازت بريسيدونت. اي بويسكو او ميليو ديال ا سي قلنا بان ا اي سي سون سيميتريك.
يعني النقطتان متماثلتان بالنسبة للنقطة أو. إذا يعني A كتسمى ليماج لو سيميتريك دو سي و سي كتسمى لو سيميتريك دو بوان A بارابور أو بوان أو. دونك هنايا ليماج ديال سي غادي يكون هو عفوا هو النقطة A، وبالتالي غادي نستنتج بأن ليماج ou bien le symétrique ديال لا droite BC par la symétrie centrale SO عفوا هنا اللي غادي ندير BC وهنا غادي ندير A prime A B prime. دونك لا droite A B prime هي لو سيميتريك ديال لا droite BC. وقلنا بان ا بي فتحه غادي خصها تكون باراليل، لان الا كانوا سون سيميتريك دونك غادي يكونوا باراليل. دونك ا بي بريم يوازي بي سي، وحنا عندنا عاود بان ا بي سي دي دابري لي دوني سي ان باراليلوغرام، وبالتالي سي ا بي سي دي ان باراليلوغرام غادي يكونوا فيه لي كوتي اوبوزي سون باراليل 2 ا 2، وبالتالي غادي يكون عندي بي سي يوازي AD. Donc BC, on continue, BC est parallèle à AD. Donc هنا شنو غادي نستنتج؟ وقلنا نشوفوا معايا مزيان هنا، عندي BC يوازي A، يعني غادي يكون يوازي، يعني بي فتحة غادي تكون هنايا، نورمالمون غادي تكون هنا بي فتحة، نفرض بأن غادي تكون هنا. دونك A بي بريم يوازي هاد لا دروات هادي بي سي، وعندي لا دروات ا دي باراليل بي سي، وشفنا بان يعني بار ان بوان اون بو فير باسي اون سول باراليل ا اون دروات دوني، دونك دابري لاكسيوم دو كلين. دونك هنا لا دروات ا بي بريم غادي تكون كونفوندي مع ا دي. وقبيله قلنا بان بي بي فتحه افترضنا انها غادي تكون ربما هنا، لان عندنا سي دي سي بي بريم باراليل ا بي، وقلنا نفس الشيء بار ان بوان دوني اون بو فير باسي اون سو باراليل ا اون دروات دوني. دونك هنايا لاحظنا بان بي فتحه، دونك اللي غادي نستنتجو ان بي فتحه كتنتمي لا دروات ا دي وكتنتمي لا دروات سي دي. دونك هذه ما غادي تكون الا الانترسيكسيون، غادي تكون في بارتي الانترسيكسيون ديال لا دروات ا دي و سي دي واللي هي لو بوان دي، وبالتالي غادي نجاوبو حتى على لا كيسيون الاخرى بان الدي هو لو سيميتريك ديال لو بوان بي بارابور او بوان او. فوالا، اذا هذا هو بيت القصيده هنا، وهذا هو لو بيت ديال ليكزيرسيس. باش بون الا كانت عندنا سي بالمعطيات هي لو سيميتريك دو ا بارابور او، دونك دي غادي يكون لو سيميتريك دو بوان بي بارابور او، منو غادي هذا غادي يكون عندنا بحال من كلي باش نحلو باقي نجاوبو على باقي الاسئله اللي كاينه. داكور، اذا نواصل. Donc on déduit le symétrique du point B par rapport au point O. Donc راحنا جاوبنا عليها. Déterminer le symétrique ديال لا droite BC اللي هو قلنا غادي يكون هو AD. Donc d'après l'action de Euclide et la définition du parallélogramme. Puis déduit que le point D اللي هو l'intersection ديال les deux droites غادي يكون هو le symétrique du point B. إذا نجاوبو. Donc on a A et le symétrique de C par la symétrie centrale SO, car au milieu de AC, et les points A et AC sont symétriques par rapport au point ou l'angle AO. Soit B فتحة soit B prime، donc هذاك دائما كنديرو حنا كمعطى نضيفوه باش نسهلو. دائما احيانا كتخلق انت معطيات باش تسهل يعني كتعبد طريق الاجابات الاخرى. Et B prime le symétrique du point B d'après l'autre question. Donc AB prime هو le symétrique, la droite AB prime le symétrique de la droite CB par la symétrie centrale SO, et que AB prime est parallèle
à la droite CB, car une droite et son image sont parallèles dans une symétrie centrale. Et comme CB est parallèle à D car ABCD est un parallélogramme, alors que la droite AB' est égale à la droite AD où l'angulo il est confondu avec la droite AD car par un point donné du plan, on ne peut faire passer qu'une seule parallèle à une droite donnée de ce plan, d'après l'axiome d'Euclide. Sixièmement, d'après les réponses 4 et 5, on a la droite CB' confondue avec la droite CD. Donc, cela signifie que B' appartient à la droite CD et que la droite AB' est confondue avec la droite AD, ce qui signifie que B', le point B' appartient à la droite AD. Donc, le point B' appartient à l'intersection de droite AD inter CD, qui signifie que le point le point B' il est confondu avec D. Donc, D, c'est le symétrique de point B par rapport au point O. Donc, هنا شنو غادي نقولوا؟ إذا هنا كما قلنا هذه ولا عندنا l'autre diagonale. Donc O le milieu ديال la diagonale AC. Donc هنا الآن اكتشفنا بأن O غادي يكون le milieu ديال la diagonale BD. Donc هنا هذه واحد conclusion que dans un parallélogramme ABCD, les diagonales ont le même milieu, ou bien on dit que les diagonales se coupent en leur milieu. Septièmement, il en a recopier et compléter. Donc le point O est aussi le milieu de la diagonale BD, car d'après la question D, on a le symétrique de point P par rapport à A. Le point O est centre de symétrie parallélogramme ABCD. إذا شفتوا في الدرس اللي داز كيف ما كانت l'image, إلا كانت l'image ديال le symétrique ديال une image par rapport à un point هي elle-même, غادي نقولوا بأن هذوك لو بوان هو كيمثل لو سونتر دو سيمتري ديال هذيك ليماج. إذا هنا ليماج أو لو سيمتريك دو أ هو سي بارابور أ أو توجور، لو سيمتريك دو بي هو دي، دي هو بي، سي هو أ. دونك لو سيمتريك ديال لو بارالوغرام أ بي سي دي بارابور أ بوان سي ال، يعني هو ال ميم. ليماج ديال أ بي سي دي بار اس لا سيمتري سونترال اس أو هي ال ميم. Voilà. La question 8, en utilisant la symétrie par rapport au point O, expliquez pourquoi dans le parallélogramme ABCD, les côtés opposés ont même longueur ou les angles opposés ont même mesure. Donc, كنعرفوا بأن la symétrie centrale, كتعرفوا بأن il conserve la distance ou bien conserve les longueurs. Donc, le symétrique ديال le segment AB ou bien le côté AB ou le côté DC. Donc, le symétrique ديال هاد القطعة يعني le segment ou le côté AB ou le côté CD. Le symétrique ديال A هو C, le symétrique de B هو D. Donc, le symétrique ديال هاد le segment هو CD. وشفتوا بأن la symétrie centrale conserve les distances. Donc la distance هي هذه. نفس الشيء هنا le symétrique ديال B هي D par rapport à لأن قلنا بأن O راه milieu ديال هاد la diagonale. ثم le symétrique de C هي A. Donc le symétrique ديال هاد la droite أو le côté هو نفس هاد le côté. Donc de même, on a dit que la symétrie centrale conserve la distance ou bien conserve les longueurs. Donc, BC, il est égal à AD. Donc, on a le BC تساوي AD وعندنا AB تساوي CD. Donc, dans un parallélogramme, les côtés opposés sont égaux, ou ils sont isométriques, ou l'angulo, ils ont
la même longueur. فوالا يعني ثلاثه ديال لي نوسيون اللي يمكن نستعملوهم اللي بغيتو جاكم ساهل. نواصل. ثم قال لك بين بان لي زونغل اوبوزي عندهم لو ميم ميزور. اذا شفتوا في الدرس ديال لا سيميتري سونترال باش نعرفوا لو سيميتريك ديال واحد لونغل غادي ناخذوا دونك هنا لونغ مثلا عندي بي ا دي، عندي ثلاثه ديال النقاط ها هي. دونك غادي نلقى لو سيميتريك ديال هاد لا دومي دروات ونلقى لو سيميتريك ديال هاد لا دومي دروات ا دي. اذا لو سيميتريك دو بوين ا هو سي، لو سيميتريك ديال هاد بي هو دي. دونك لو سيميتريك ديال هاد لا دومي دروات هي لا دومي دروات سي دي. بون قلنا ا هي سي، دونك دي هو هذا لو سيميتريك ديالو هو دي. دونك لا دومي دروات ا دي هي لا دومي دروات لو سيميتريك ديالها بارابور او هي هاد لا دومي دروات. وبالتالي لو سيميتريك ديال هاد لونغ هو هاد لونغ هذا. دونك هنا وشفتوا بان لا سيميتري سونترال كونسيرف لا ميزور لي ميزور دي زونغل، كونسيرف لي ميزور دي زونغل. دونك هاد لونغ غادي يكون هو هذا. دو ميم نفس الطريقه غادي نبين عاود نلقى لو سيميتريك ديال هذا بارابور او غادي نلقاه هو هذا بلا ميم فاسون، وغادي نلقى نفس العمليه نبرر بنفس يعني نفس الارغيومون. غادي نقول بان لا سيميتري سونترال كونسيرف les mesures des angles. Donc, هنا la conclusion, dans un parallélogramme, les angles opposés sont isométriques, ou l'angle ils ont égaux, ou l'angle ils ont la même mesure. يعني ثلاثة بحال اللي قلنا لي كوتي تنقولوها سميتو. إذا بالعربية كما قلت التماثل المركزي يحافظ على قياس الزوايا، يحافظ على المسافة، يحافظ على التوازي، يحافظ على التعامد إلى غير ذلك. إذا نواصل. إذا غادي نجاوبوا بشكل أنيق. Donc, d'après la réponse 7, le point O représente le centre de symétrie du parallélogramme ABCD. Donc, on va considérer la symétrie centrale SO. Donc, on a C, le point C, c'est le symétrique du point A. Le D est le symétrique du point B, toujours par rapport à O. Donc, le segment CD est le symétrique du segment AB par rapport à O. Et par conclusion, CD راه تساوي AB car la symétrie centrale conserve la distance. De même, pour A, le point A, le symétrique de C, le symétrique de D ou B, donc le segment AD ou le symétrique de segment CB. On a donc la distance هي AD تساوي CB car la symétrie centrale toujours conserve la distance. Donc la conclusion, dans un parallélogramme, les côtés opposés sont isométriques 2 à 2. بالنسبة les angles نفس الشيء كما قلنا. Le symétrique ديال l'angle DCB هو l'angle BAD et que puisque la symétrie centrale conserve les mesures des angles, donc l'angle DCB est égal à BAD. De même, pour l'angle CDA, l'angle opposé CDA, l'opposé à l'angle de ABC. Voilà, donc conclusion, dans un parallélogramme, les angles opposés sont isométriques 2 à 2, ou l'angle, ils ont la même mesure. Ou l'angle, ils sont égaux. يعني ثلاثة ديال المصطلحات صحيحا. Voilà. إذن la propriété 1, dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Donc غادي نديرو الآن واحد الريزومي، يعني غادي نوظفو التمرين اللي وظفناه غادي نخرجو منه هاد بينا بأن O هو le milieu ديال la deuxième diagonale. Donc dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu, ou là غادي نقولوا dans un parallélogramme les diagonales ont le même milieu.
Remarque, un parallélogramme a un centre de symétrie qui est le point d'intersection de ces diagonales. فوالا اذا هذا هو كما كتلاحظوا عندي هنا ا بي سي دي بارالوغرام او سي لو ميليو ديال لا دياغونال ا سي الى دياغونال بي دي دونك هنا او ريبريزونت لو سون دو سيميتري ديال هاد البارالوغرام ا بي سي دي. فوالا دونك ا بي سي دي ايت ان بارالوغرام دو سونتر او. اذا احيانا كتلقاو في لي زيكزرسيس يقول لك سوا ا بي سي دي ان بارالوغرام ولا اي جي كا ان بارالوغرام دو سونتر او ولا دو سونتر اي. دونك خصنا نعرفو بأن ملي كيكون عندي سونتر أو راه دونك بأن لي دياغونال سو كوب عندهم لو ميم ميليو. لا بروبريتي كونسيرنون لي كوتي ديال لي بارالوغرام. إذا بروبريتي دو دون ان بارالوغرام لي كوتي أوبوزي سون إيغو 2 à 2. فوالا. دابا غادي نشوف لا بروبريتي ديال لي زونغل. بروبريتي دو هنا كتلاحظوا شفنا بانطلاقا من لي زونغل اوبوزي dans un parallélogramme les angles opposés sont égaux 2 à 2. Deux angles consécutifs sont supplémentaires. Bon, هنا غادي نشرح هذه علاش les angles consécutifs. Donc les angles consécutifs هو هذا مثلا هذا مع هذا هو التابع متتابعان. إذا في متوازي الأضلاع زاويتان متتابعتان هما متكاملتان، يعني المجموع ديالهم 180 درجة، يعني هذا هو هذا 180 درجة. دونك قبيله إلا كان عندي مثلا هنا قلنا راهم متقابلين، عندي إكس عندي دونك راهم ايزوميتريك، وهنا غادي المفروض يكون عندي واحد لا ميزور إيكغيك. دونك هنا إلا جمعتهم بجوج 2 إكس زائد 2 إيكغيك هي 360 درجة. يعني لا صوم ديال لي زونغ ديال ان كوادريلاتير كيف ما كان، سواء كان ان بارالوغرام ولا. دونك هنا غادي ندير التعميل. دونك 2 فوا إكس بلس إيكغيك إيت إيكال 360. دونك إكس بلس إيكغيك هو 360 على جوج اللي هو 180. دونك شوفوا معايا هنا كل ما لقينا إكس زائد إيكغيك 180. دونك إكس و إيكغيك هادو سون كونسيكيتيف متتابعان 180. هنا إكس زائد إيكغيك هادو سون كونسيكيتيف. دونك هنا دونك لا صوم ديالهم تعطينا 180. إيكغيك بلس إكس سون كونسيكيتيف متتابعان. دونك هنا 180 إكس زائد إيكغيك. دونك هنا chaque fois les angles consécutifs dans un parallélogramme la somme ديالهم كتعطينا 180، وبالتالي هذا كنقولوا ils sont supplémentaires. داكور، متكاملة. إذا هذا هو المفهوم الحاصل انطلاقا من الخاصية رقم 1. فوالا، هنا حاولت نلخص هاد لي يعني لي بروبريتي ديريكت او الخاصيات المباشره ديال ملي كيكون عندي متوازي الاضلاع. دونك الخاصيه كونسيرنون لي كوتي ديالها اللي كتعلق بالاضلاع ديالها. دونك هنا شنو قلنا بان لي كوتي دون ان بارالوغرام بان لي كوتي اوبوزي سون ايزوميتريك، ولا نقولوا ايزون لا ميم ميزور. داكور. كذلك قلنا بان لي كوتي اوبوزي او بيان لي سيبور لي كوتي، يعني كنقولوا الباراليليزم ده كنقولوا اما كنقولوا لي كوتي سون باراليل 2 à 2 ولا نقولوا لي سيبور، يعني ان سيبور هو اون دروات، سيبور دان كوتي هو اون دروات حامل القطعه. اذا ملي كيكون عندنا متوازي على بالعربيه كنقولوا كل ضلعين متقابلين فيه متقايسان او حامل كل ضلعين متقابلين فيه متوازيان. اذا هنا كنقولوا كذلك les côtés opposés sont parallèles 2 à 2 ou là sont égaux. بالنسبة لي زونغل، إذا شفنا دابا بأن لي زونغل في متوازي الأضلاع كل زاويتين متقابلتين فيه متقايستان وكل زاويتين متتابعتين فيه متكاملتان. دونك هنا لي زونغل بالفرنسية dans un parallélogramme les angles opposés sont isométriques, ou les angles sont égaux, ou les angles ils ont la même mesure. D'accord.
ou les angles consécutifs, à chaque fois quand on prend deux angles consécutifs, leur somme غادي يكون عندي 180 درجة. ثم شفنا les diagonales. Donc هنا les diagonales dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. وهذاك le milieu قلنا il s'appelle centre de symétrie de ce parallélogramme ولا نقولوا le centre du parallélogramme. Voilà. إذا هذه الخلاصة ديال هذا الشيء اللي درنا لي ديريكت بقاو لنا دابا لي بروبريتي ريسيبروك غادي نشوفهم في الحصة القادمة إن شاء الله. يعني كومون on reconnaît un parallélogramme. Voilà. دابا غادي نمشيو نديرو واحد ليكزيرسيس دابليكاسيون. exercice d'application. Donc هذا خديتو من الكتاب المدرسي ديالكم. ABCD est un parallélogramme de centre O. Quelle autre mesure de longueur ou d'angle est-il possible de déterminer? Justifier. Bon, l'exercice هو هذا. Le schéma هو هذا. ABCD un parallélogramme. عندنا AB يعني la longueur ديال AB 6 ou la longueur ديال BC 3,5. Donc on a la mesure ديال deux angles consécutifs, deux côtés consécutifs. وعندي واحد لونغل اللي هو هنا 75 درجة. دونك هنا عندي 6 هنا 3.5 75. دونك هنا لا كيستيون شنو هي؟ اللي هنا شوية بريفاك ما محداش ولكن غادي تفهمها. Quelle autre mesure quelles autres mesures de longueur ou d'angle les mesures يعني إما les côtés ولا les angles est-il possible de déterminer et justifier. Donc أنا عندي هنا 75 نبداو سميتو بلي لونغور. عندي ا بي 6 دونك اوتوماتيكيا هاد دي سي غادي تكون فيها 6. علاش؟ لان شفت كيقول دون ان باراليلوغرام لي كوتي اوبوزي سون ايزوميتريك. دونك دي سي غادي تكون فيها 6. دو ميم بور لو كوتي بي سي. بي سي هنا لو كوتي ديالو هنا اوبوزي هو ا دي. دونك ا دي لوبوزي ديال بي سي puisque ABC est un parallélogramme, donc AD غادي يكون هو 3.5. d'accord. donc هنا غادي يكون هنا 6 وهنا 3.5 اعتمادا على هذه الخاصية البروبريتي اللي درنا. بالنسبة لي زونغ dans un parallélogramme مادام عندي هنا دائما خصنا نسطرو على المعطى الأساسي. ABC est un parallélogramme de centre O. دونك هاد يعني في سميتو في ملي كيكون عندي ان باراغراف لي زونغل اوبوزي سون ايزوميتريك. دونك هنا غيكون عندي 75 درجة. دونك واش يمكن لي نحدد القياس ديال هذه ولا ما يمكنش؟ إذا في البداية كتجيني صعيبة، لكن من غادي نديتيرميني هذا وهذا تيجي ساهل. دونك أنا كنعرف بأن في المتوازي الأضلاع الزاويتان المتتابعتان متكاملتان. دون زان باراليلوغرام لي هنا هادو لي دو سون دي زونغل كونسيكوتيف. دونك هنا لور سوم ايت ايكال 180. دونك هنا هادي تعطيني 180 نحيد منها 75 تعطيني 105. دونك هنا هادي 105. وبما ان هادي لوبوزي ديال هادي دون ان باراليلوغرام لي زونغل اوبوزي سون ايزوميتريك. دونك هنا غيكون عندي 105 دوغري. فوالا. اذا هذا هو باختصار التمرين. اذا غادي نعطيكم الان الاجابه أنيقة. voilà. إذن appliquons les deux propriétés directes du côté et des angles du parallélogramme. On a ABCD un parallélogramme. donc هنا كاين عندي طبقت لي كوتي. إذا من نطبق لي كوتي عندي هذه ومن كنطبق لي زونغ عندي هذه. دونك كما قلنا هنا ريديجينا داكشي اللي هضرنا عليه ريديجينا هنا بشكل أنيق. وبالتالي غادي نستنتجو بأن بي دي هو 105 بي سي دي إيكال بي دي. داكوغ. إذا أعزائي التلاميذ نتمنى أنني نكون قد وفقت في إيصال المعلومة. وأنا راهن الإشارة ديال الاقتراحات ديالكم. يعني هذا الدرس كان مقترح من طرف واحد الأصدقاء، واحد الأستاذ صديقي قال لي بغيتك شي درس هذا ديال المتوازي الأضلاع. إذا تلبية لطلبه درت هذا الدرس وغادي نواصل نكملو بسميتو لي بروبريتي ريسيبروك ديالو. نتمنى لي نكون وفقت
وانا راه الاشاره ديال سواء الاساتذه او التلاميذ اي حاجه مرحبا، وحنا في هذه المناسبه هذه خصنا نضربوا ونحن في خدمه البلد ديالنا وخدمه ولادنا على الراس والعين. يلا تحياتي، والله يشافي المريض والله ينجينا من هذا الوباء والله يحفظنا منه، والوحده ثم الوحده ثم الوحده. تحياتي.